Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnangu Tipralen Chungnayo Tipralen Chungnangu Tipralen Ohane joto chini do pharo Ohane bebang bukung bararo Chunna joto no tangja Chini shan mani kaisa Chunna joto no tangja Chini shan mani kaisa Chini No se sen sanani Sabano girinani Sabano lajinani Chunango tiprale 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 Chunango tiprale 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 Ohane joto chini do pharo Ohane bebang bukung bararo Chunna joto no tangja Chini shan mani kaisa Chunna joto no tangja Chini shan mani kaisa Thang lại nơi Yap đi bắt sa kê Joto thang lại nơi Bagus kang dino Tipralen kami sampai manglak. Api jadi kia bocong bocong mungkin. Oh ya, jadi tongkang ke, uring ke, oh sampai matang dingka, bau bunyi sampai tang di bau unuk saya. কিন্তু যে বড়রা সবাই তেগুনে পার্টি থাকা অবরংনি অবস্থা কিন্তু বেশি কাহামিয়া হইতে যাব আং বুমকাই সানা থাংলা অবন বাগै ন নর জেলা সমাই থাংলা খাবে কুবাই যে তাংলে মান থাকে তেলে থাকা sir tini je bo joining program mo koi poribar bo joining khay kisa sa bele na hambai norno bhai coverage ke man bagai tini gonda tise division ni bisingo oro bogirot colony o tini kaisa chini অঞ্চল সম্মেলন অবন লগি লগি जोंबाय गदालै बसकां दिनो Tipralen शान्तानि जोनो चुबाना हिने फाइने रंग लामसुंगनि पान्डारो सुंगरजाका अ पान्डावो चिनिरो फाइमानजा फाइजाक दङ चिनि उ आमचाइनि न दुमनगर बिएससि नि बिएससि चेयरमेन बरंगना प्रेम साधन तिप्र ब पार्टीनि बेजिएस दङ चिनि सार तिप्रनि पार्टी एपिनि सेन्ट्रल कमिटिनि इनभाइटि मेम्बर बरंगना टीसीएस सार प्रदीप देवबर्मा दङ चिनि आईडब्ल्यूपि नि सेंट्रल कमिटी मेम्बर तेव डिविजन नि चेयरमैन जो बरंगना जो रेनुमाला त्रिपुरा दङ चरणबासी त्रिपुरा चुंगतिनि उ पान्दान बिसिंतै मानखा बगिरत बाय दलपति दुइटा बिसिनि जों 30 परिबारनि 75 बुतार चिनि पार्टीव जों बरनो पार्टीनि बाना याफरै जों बरनो पार्टीव तिनि लामसबायना हारका जों आशा खायो बसकां दिनो चिनि Tipralen शान्तानि जोनो चुबाना हिने तेबो ओ आमचाइनि बररक जोनो लगिरनाय जों जतनो सायमानो जे गन्डा तुइसा डिविजन आगिनि सिमिनो Tipralen शान्तानि बा Tipralen चबाबो बरक बेलायना आगुकजाक जों खाखायो बसकां दिनोबो अरो तेबो बरक जोनो फान बक्सिनाय हिनै जों उपान्दान बिसिंतै बनो कबुंगो याफारो ते जों आशा बखायो के चिनि तिनि जे अञ्चल सम्मेलन हयतो जे तिनि बारजाबो याफार जांनाय जों जे फाइनेल न जों खाबायखौबो लामसगो हामबाय sir